Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, hari ini saya nak berkongsi tentang satu tajuk yang agak penting, iaitu tajuk volume dan harga. Okay, so sebelum tu kita kenal apa itu volume. So, volume ni dia merupakan transaksi jual beli lah, okay, dalam pasaran. So, kalau ada transaksi pembelian, okay, sudah pasti dia akan ada penjualan. Okay. Sebagai contoh, Ali dia beli saham X sebanyak 100 unit. Okay. So, Abu telah membeli saham X daripada Ali sebanyak 100 unit. So, total volume transaksi akan dikira sebagai 100 unit volume, kan? Bukan 200. So, volume transaksi dia dikira sebagai buy up ataupun sell down, okay, dalam kita punya platform. Sebagai contoh, buy up sebanyak 100 unit ataupun 100 lot. Okay, 100 lot itu dikira sebagai satu volume, satu transaksi. 100 unit sell down akan dikira sebagai 100 unit volume yang telah didagangkan. Okay. Apa itu sell down ataupun buy up? Okay. Sell down maksudnya orang menjual dekat harga best buy. Okay, contohnya dekat kali hijau ni 3 lot. Orang membeli dekat harga 405. Okay, so orang membeli dekat best sell, dekat harga best sell. So 3 lot ni dikira sebagai volume. Okay, sebagai contoh lagi, kita tengok dekat sini. Okay, ada dekat sini 330 orang menjual. So 330 ni lah dikira sebagai sell down dan dikira dalam total volume untuk satu kaunter tu lah. Okay. So, apa kepentingan volume? Okay, semakin banyak volume dalam satu kaunter tu, semakin banyaklah transaksi ataupun minat belian atau jualan bagi suatu kaunter. So, semakin banyak volume menunjukkan kaunter itu aktif lah. Okay, menjadi tumpuan trader pada hari itu. So, perubahan volume dia memberi petunjuk lah untuk menentukan harga tuju saham. Dan volume dan harga merupakan two leading indicators lah, atau indikator yang terawal akan menunjukkan ke mana harga tuju saham tu. Dan barulah kita baru tengok indikator-indikator lain. So, volume bergerak dulu, volume akan menggerakkan harga, dan barulah indikator lain akan menunjukkan signal lah. Okay. So, 4 jenis ataupun 4 pattern yang kita akan tahulah. Kita boleh 4 sifir pergerakan harga dan volume. Okay, yang pertama ialah volume menaik, okay, harga naik, harga menaik. Okay, ini adalah volume yang sihat lah. Okay, volume dan pergerakan harga yang sihat. Okay. Yang keduanya, volume kurang, okay, tapi harga naik. Okay. Ni pergerakan harga yang tidak sihat. Okay. Okay, yang ketiga, volume kurang tapi harga jatuh. Okay. Ni pun pergerakan harga yang tidak normal. Okay. Tidak normal lah. Sebab setiap pergerakan harga tu mestilah disokong oleh volume. Okay. Volume okay, banyak, harga jatuh. Okay. Ni pergerakan harga yang valid. Okay, yang valid maksudnya volume banyak, harga jatuh, maksudnya pergerakan harga tu adalah pergerakan yang valid atau kejatuhan yang valid lah kita kira. Okay, so volume naik, harga menaik. Okay, volume dan pergerakan harga yang sihat, ini maksudnya kita panggil strong buy. Sorry. Okay, kat sini kita boleh panggil strong buy lah. Okay, volume kurang tapi harga naik. Okay, pergerakan harga yang tidak sihat kat sini kita boleh kata strong sell lah, ataupun kalau ada dalam
kita kena take profit. Okay. Sebab apa? Sebab harga akan cepat jatuh. Sebab apa? Sebab tiada sokongan volume. Okay. So volume kurang tapi harga jatuh. Maksudnya dekat sini kita boleh panggil strong buy. Strong buy sebab apa? Sebab masih ada buyer dekat dalam. Okay. So kejatuhan harga mungkin disebabkan oleh sentimen ataupun apa nak flash weak retailers lah. Okay. Kejatuhan harga kerana sentimen ataupun to flash weak retailers lah. Okay. Dan volume banyak, harga jatuh. Okay, ni adalah pergerakan harga yang valid lah. So this is a strong sell. So kalau macam kita nampak banyak ataupun banyak big buyer yang jual ataupun big seller yang jual. So kita kena take the profit. Okay, take profit or tak loss. Okay. So kita tengok dekat chart. Okay, sebagai contohnya dekat dekat sini sebagai contoh kita ambil one day. Okay, contoh counter post. Okay. So counter post ni kita nampak, nampak harga volume naik, volume naik dan price pun naik. So ini adalah pergerakan yang valid lah. Okay, pergerakan yang valid. So harga naik, volume pun naik. Okay. So dekat sini nampak harga naik, tapi volume semakin berkurang. Okay. So this is a signal of weak lah, signal of kelemahan ataupun tanda-tanda awal untuk kita menjual ataupun kita take profit lah. Okay, kat sini. And then dekat situ harga jatuh, tapi kita perasan harga jatuh tanpa kejatuhan volume yang besar. Okay. Post ni dia naik, dan dia still on supported lah, still on support 87 sen, tapi volume berkurang. Maksudnya still banyak lagi buyer yang kat dalam lah. So counter-counter yang macam ni kita boleh try untuk hold. And then kita ambil contoh lain. Kita tengok counter Tencent. Okay. So counter Tencent ni kita nampak, nampak harga naik, ada spike of volume. Nampak line merah ni, nampak line merah ni adalah line average harga ataupun purata volume untuk satu counter tu lah. So any volume yang melebihi line merah ni, merupakan tanda yang bagus lah. Maksudnya kita nak kalau boleh volume tu mestinya lebih daripada line merah ni, terutamanya dekat one day chart. Okay. So untuk Tencent ni is a good signal. Okay. Ada satu candle dan harga pun naik dan harga tak bergerak banyak. So bila kita tengok dekat bila kita tengok dekat support, so dekat support dia support sekarang ni around 78.785. And then kita tengok dekat mana, dekat zone yang terdekat. Okay. So sekarang ni still 78. So as long as dia dekat atas 8078 ni, is a good signal for Tencent. Okay. This is for Tencent lah. So ada spike of volume one day, harga gerak. So this is a valid move. Okay, sebagai contoh kita ambil satu counter untuk kita study. Contoh counter OVH. Okay, counter OVH kalau kita tengok. Okay, counter OVH ni dia harga naik, tapi volume tak ada. Okay, sebagai contoh kita tengok dekat one day, 2 months. Okay, macam ni macam ni. Okay, macam contoh dekat
Jadi 3 bulan lah. Okay. Okay, contoh kat sini dekat sini volume dia tak lebih pun average. Okay, tapi harga naik. Okay, dan lepas tu dia naik, dia akan cepat turun. Okay, macam ni juga volume dia kering. Okay, volume dia kering tapi harga naik. Volume kering, harga naik. So this is signal yang tak kuat lah. Okay, make sure kenaikan harga mestilah dengan support volume yang kuat. Sebagai contoh lagi, kita tengok counter MMG. Tengok MMG okay, ni counter goreng. Kita nampak okay, ni okay, pada asalnya kita nampak this is a first signal di mana ada volume of spike. Okay, spike volume and then dia lebih daripada average, then harga naik. And then keesokan harinya harga retrace tapi volume dia tak sebanyak yang dia masuk. So the big buyer still dekat dalam lah. Okay, then throughout the trading days dia naik. Okay, ni harga supported, naik. And then dekat sini volume besar, harga naik. Okay, volume tapi sekarang ni volume dah start kurang. Okay, so this is a first signal di mana ada berlakunya kelemahan harga lah kat sini. Okay, and then dekat sini kita nampak big candle. Okay, big red candle and then harga jatuh. Kat sini waktu ni dia limit up. Okay, this is 2 kali limit up. So this is limit up sekali, limit up 2 kali and then harga dah start jatuh. Okay, this is limit down, limit up, limit down. This is a very anomaly punya counter lah. Okay, kita tengok contoh lain lagi, Goodway. Kita tengok Goodway. Okay, Goodway is a good counter. Okay, nampak this is a spike of volume and then harga naik. Dan keesokan harinya harga jatuh. Okay, harga jatuh tapi volume dia still sikit compare tu yang semalam punya. Okay, then harga sideway. Okay, this is a T4, this is T0. Okay, hari pertama didagangkan T0, T1, T2, T3. Okay, T3 dia masih berada dekat area support. Okay, dan volume semakin kurang. So this is a very good entry. And then kita tengok pula dekat mana dia punya zone. Okay, kita pergi ke time frame yang lagi kecil. So Goodway ni sekarang ni dia ada dekat zone of demand zone lah. Okay, so dekat area sini is a good for collection. Okay, as long as price agak ada atas above 81 sen ni is a good signal for Goodway. Okay, itu sajalah untuk volume price analysis secara ringkasnya. Okay, so yang pertama sekali yang mestilah pentingnya kita kena ada sebelum masuk sesuatu counter, kita tengok kita kena tengok first day. Okay, volume spike. Okay, mesti lebih average line. Okay, ini penting. If let's say counter tu dah second day, okay, counter tu second day spike, must careful lah kita must careful. Make sure the second day of volume tu mesti dia overtake. Okay, overtake first day volume. Okay, baru okay. So itulah secara sedikit lah untuk perkongsian tentang harga dan volume. Okay, insyaAllah kita jumpa dekat next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.